হাই, আমি হচ্ছি পিন্টু। আপনাদের সামনে আবারও নেক্সট ভিডিওগুলো নিয়ে চলে এসেছি এবং আপনার সামনে আজকে তুলে ধরবো আমাদের কোম্পানির কিছু প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়েছে অনেকই, এবং প্রোডাক্ট কতটা কোয়ালিটি ভালো সব এইখানে আজকে আমাদের লাইভ ডেমো দেখানো হবে। তো আপনারা ভিডিওর মধ্যে থাকবেন, এবং যদি কন্ট্যাক্ট করতে চান আমরা কি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি এবং কি কি প্রোডাক্টে কি কি রোগের পাওয়া যায়, আমি আপনাদেরকে ডেসক্রিপশন মধ্যে নাম্বার দিয়ে রাখবো, আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবেন। এবং ভিডিওগুলো আপনারা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, এবং হয়তো আপনার কোথাও হয়তো কোন জিনিসটা প্রয়োজন পড়লো, হয়তো আপনার দরকার পড়তে পারে পরবর্তীকালে। ভিডিওগুলো ছেড়ে যাবেন না। নতুন থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, যাতে আপনার বন্ধু বা আপনার পরিবার এই ভিডিওটা যাতে দেখতে পান। তো আমরা আজ এসেছি কোম্পানির ট্রেনিং নিতে, এবং আমরা এইভাবেই ট্রেনিং নিই, এবং প্রতিটি ট্রেনিংয়ে আসি বলেই কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, এবং আমার জীবনে অনেক কাহিনী আছে, সেটা আস্তে আস্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো আজকে আমরা যে কোম্পানির ট্রেনিং নিতে এসেছি সেটার বিষয়ে আপনাদের সাথে তুলে ধরি। আজকে যেই আমাদের রিয়েল প্যাড সেটার বিষয়ে আজকে ডেমো দেখানো হবে মার্কেটের প্যাডের সাথে, এবং এটা ব্যবহার করলে কতটা উপকারিত এবং মহিলাদের জন্য কতটা সুরক্ষা রাখেন, ওটাই আজকে আমরা দেখাচ্ছি। এবং আমাদের কোম্পানি নিজে প্রেজেন্ট রয়েছেন, এবং আমাদের কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট নিজে উনিও প্রেজেন্ট রয়েছেন। এবং এত সুন্দর কোম্পানি, কারণ হচ্ছে এইখানে কারো লো কোয়ালিটি মানুষ কাজ করতে পারেন, এবং একটা বাড়ির পরিবারকে ভালো একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন। তার জন্য এখানে নাম্বার আমি দিয়ে রাখছি, সেই নাম্বারে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। আমি হিন্দি কথা বলতে পারি এবং বাংলা কথাও বলতে পারি। যেখান থেকে দেখছেন অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে যাবেন, এবং আমি নাম্বারটা সেন্ড করে রাখবো, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন এবং আপনারা আমাকে কল করতে পারেন। শুধু আপনারা আমাকে ডিটেলসটা বলবেন যে আপনি কোথা থেকে বলছেন। আমি বীরভূম থেকে, আমার বাড়ি হচ্ছে বীরভূম, এবং আমার নাম করবেন এবং আমার ইউটিউবের নাম করবেন, তাতেই আমি বুঝে যাব। তো চলো আমরা ভিডিওটা শুনে নিই। আজকে স্যানিটারি থেকে ইনফেকশন থেকে শুরু করে গাইনো যত রকমের প্রবলেম আমাদের এই স্যানিটারি ঠিক করে। সো আজকে আমরা এখানে দেখে নিব যে আমাদের মার্কেটের স্যানিটারি প্যাড আমরা যদি ওপেন করি তাহলে এইভাবে বের করে এটা আমাদের খোলা থাকে, বাট এটা যখন আমরা বন্ধ করতে পারি না, এখানে ব্যাকটেরিয়া ধুলো বালি ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে মহিলাদের, এবং কি হচ্ছে। বাট আমাদের কাছে যেটা আছে সেটা কিন্তু হয় না। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখান থেকে যেটা খোলানোর সিস্টেম আছে, এবং এর মধ্যে 10 পিস আছে, যে 10 পিস ম্যাক্সিমাম 3 মাস চলে। যে স্যানিটারি প্যাড 1 পিস আমাদের 24 ঘন্টা চলে, এবং কি এটা কি কাজ করে আর এটা কি কাজ করে আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। এবং কি এটা এতটাই ওপেন, আমরা যদি লং টাইমের জন্য কোথাও নিয়ে যাই তাহলে কি হবে, এটা বাই চান্স যদি পড়ে যায় বাথরুমে কোথাও, তাহলে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো না, কারণ এটা আমাদের পুরো ওপেন। তো এটা কতটা অ্যাবজর্ব করতে পারে আমরা একটু দেখে নেব। और ये वाला देखिए इतना अच्छा से पैकेट, और यहाँ से धुला वाली इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसे नायनानै सोलोंना ला रायजोफोर फिल्डआव ओंखारनांगौ बयबो सोलोंनानै ला जायनो फिल्डआव थांनो हागोन सोलोंनो हागोन दिन्थिनो हागोन बेनो निश्चय ये वाला सूती कॉटन है मालूम है, और ये वाला प्लास्टिक है। এইখানে দুটো মার্কেটিংয়ের প্যাড কিন্তু দেখানো হচ্ছে, একটা কোম্পানির প্যাড আর একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল মার্কেটিংয়ের প্যাড।
এবং এটাকে কিছু Dubai, মহিলাকে Rajapur. এটাকে Dubai. পরীক্ষা ये করা वाला হয় मार्केट যে सैनिटरी কতটা ভালো वाले वाला কোনটা हमारा ভালো चॉकलेट का যেটা আমরা चॉकलेट का जो है মার্কেট यहाँ থেকে पे কিনে लिखा নিয়ে है আসি সেটা रेड ভালো कलर का না चीज যে ये কোম্পানিতে एनियन चीज তৈরি হচ্ছে সেটা ভালো। जिसको इन्फेक्शन চলো আমরা দেখে जिसको নিই। गायनो प्रॉब्लम है जिसको ताल पेट में दर्द होता है तो वो भी अच्छा काम किए तो इसको जो काम है तो मैं दिखाई ये वाला बेटाडाइन सभी को पता है शायद Betadine. तो हाथ देना हाँ और उन लोगों को दिखाए कैसा है এই দিন না সব একটু করে লাগাচ্ছে একটু করে লাগাচ্ছে ठीक है ये हमारा सोमनाथ का देखते हैं पहले देखिए सोमनाथ में हाथ में नहीं आएगा बाजार में आएगा मार्केट वाला गिल्ला है हाँ। हैं? हाँ। बोलिए थोड़ा हम लोगों को बताइए माने हम आगलाव बिसनानी खाइबेन नालाय दा एक्स्ट्रा फैक्ट्री আমাদের স্যানিটারি প্যাডটা দেখানো হলো এবং এখন আমরা এলোভেরা ডেমো লাইভ আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। एक बार देखेंगे চলো দেখে নিই প্রোডাক্টটা আজও কতটা ভালো না আমাদের শরীরকে উপকার করে কিনা। চলো সেটাকে আমরা দেখে নিই। पानी इतना अच्छा क्लीन है ठीक है मैं बेटाडाइन से इस पानी को गंदा करता हूँ ठीक है क्यों गंदा कर रहा है क्योंकि हमारा दस्तावेज और हम लोग जो होते हैं नमाज मन से जाते हैं मस्जिद की तो कचरा जमते हैं टॉक्सिन जमते हैं पेट में। तो वो भी कैसे एलोवेरा 312टा जाथाय रायजोफोर 312टा मेन एलोवेराया 12 मिटि मिलियन होनो दा बेहाय प्लानाव जोङो गासिनिफ्राय आगोलनिफ्राय मोनथिखानाय मोनसेल 12 मिटि मिलियन बिबार बारग्रायाल' बे जाग्रा जायो 12 मिटि मिलियन बे इउएस आवसो बेखौ माबा खालामो बेखौ खेथि खालामो बेहाय kana उरुप्लेन आलासफोरा जायगा मोनाखै रिदाव होदो आलासफोरा दाव होदो जायगा मोनाखै एलोवेरा ठीक चलो वो चीज मैडम চেয়ারটা ঠিক আছে ले लो ठीक है तो ये वाला एक बार देख सकते हैं ना कि हाँ ठीक है इसके पहले एक बार क्लाविंग चाहेंगे लाएंगे आप देखिए थोड़ा मैडम जादू दिखा रहा है ये हमारा मतलब गाना ही नहीं है वीडियो नहीं लगता ये नाला है अंदर में जितना कचरा है वो भी निकलना है बिल्कुल सभी साफ। को एलोवेरा खाना चाहिए ठीक है थैंक यू চলো এবার আমরা কিছু রেজাল্ট আমরা শুনে নিই যেটা আসামে খুব বড় বড় রোগে কিন্তু ভুগছিল তারা কিন্তু অনেক ডাক্তার দেখিয়ে কিন্তু সুস্থ হয়নি তারা কিন্তু আজ এই স্বপ্নেটির প্রোডাক্ট ব্যবহার করে তারা কতটা ভালো আছেন এবং কতটা ভালো চলো শুনে নিই তাদের কাছ থেকে। এখানে শিলং আসাম এবং বেঙ্গল দুটো মিলিত রেজাল্ট আছে এখানে চলো আমরা সেটাকে শুনে নিই। ये हम लोग का जो शॉपिंग का जो ये है यहाँ पे लेके आया उसको सिर्फ मैंने फर्स्ट टाइम एक ग्रीन टी दिया था तो ग्रीन टी उसका वो ग्रीन टी यूज करने का पहले जैसा उसका पेट का जो पूरा ये होता है ना फैटी होता है लिवर में ये होता है हाँ फैटी लिवर होता है उसका वो प्रॉब्लम था और उसका प्रेशर का प्रॉब्लम था मतलब बीपी का सिर पूरा घूम रहा था
तो सिर्फ स्वप्नेर का जो ग्रीन टी है एक 1 वीक का फर्स्ट टाइम मतलब 1 हफ्ता में उसका जो सिर का जो प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया, ग्रीन टी का जो था वो भी क्लियर। ओके मैम क्विक क्वेश्चन सबके नमस्कार मैं এইটো আসামৰ পৰা চিৰাঙতে আছে মোৰ ঘৰটো। মই ইমান মোৰ চেহেৰাবিলাক ইমান নাছিলে মানে গাবিলাক খোলা খোলা আছিলে আৰু টেংবিলাক বিষ হৈ আছিলে। মই ফাৰ্ষ্টত জইনিঙত মই গ্ৰীণ টি খাইছোঁ। গ্ৰীণ টিৰ লগতে মানে মোৰ কিছুমান প্ৰব্লেমটো মানে সলভ হৈছে মানে কিছুমান প্ৰব্লেমটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই খালোঁ চুগাৰৰ ঔষধ খালোঁ, তাৰপিছত আৰু এইটো এল'ভেৰা খাইছোঁ আৰু কি কয় এইটো ওমেন কেয়াৰ মানে এতিয়া ওমেন কেয়াৰটো ইউজ কৰি আছোঁ মই। এইটো পেটত যে অলপ বিষ লাগি আছিলে এতিয়া মানে 4 দিন 5 দিন খাওঁতে মোৰ যিমান পেটৰ প্ৰব্লেম আছিলে এইটো ওমেন কেয়াৰ খাই মানে এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে। ओके Good afternoon everyone. आंनि मुङा प्रिया मुसाहारि, चिरांनिफ्राय भुटान बर्डार। आङो बे सबनिनाव जों जानानै 1 मान्थ जाबाय। बेनि गेजेरावनो आं ग्रीन टी लोंदों। ग्रीन टी लोंनानै आंनि लेफ्ट साइडआव आखायाबो आरो आथिङाबो जोबोद बिस आरो सानायजों बुंफबनानै दङमोन। जेब्लाबो साबाय थायो जाबाय साबाय थायोमोन आं आंनि हासबेन्डखौ नानानै हो आंनि फिसाखौबो नानानै हो होननानै आं बुङोमोन। खावलायबाय थानांगौ जायोमोन। बिथांमोना बायोना रुयोना मालायनिखौ नाबाय थायोबा। ओमफ्राय बेयाव आं हाबनायजों लोगोसे ग्रीन टियाव लिरनाय दंखायो माने हार्टनिबो प्रब्लेमा मोजां जायो होननानै ओमफ्राय ब्रेननिबो होननानै दंजोबखायो बाहाय। बेखौ लोंनानै 1 सप्तानि गेजेरावनो आंनि आथिङा नै दासिम मेजेवाबो सायाबो रुबायाबो बे मोनसे रिजाल्ट आरो सेकेन्ड रिजाल्टआ जाहैबाय आंनि हासबेन्डआबो जेब्ला मोनायाव उन्दुयो सिरि मोननानै बायहेरायाव थांनानै उन्दुफैदोंब्ला बे माब्लाबाबो उन्दुफिननो हायामोन माने साननानै खर' सायो मायो बिदि माइग्रेन बायदिसिनामोन। दा बेखौ बे ग्रीन टिखौ लोंनानै 4-5 डेजनि गेजेरावनो बियो दा मोजाङै खुलुमबाय आंनि मुङा सानसुलि बसुमतारी आं क'क्राझारनिफ्राय फैदों आंनि प्रब्लेमा ओरैबायदि प्रब्लेममोन आंहा मा होनो इउरिक राहा दङमोन आंनाव गांसि सायो आरो आंनाव सुगार दं हाइ प्रेसार दं आङो देहाया बिराद मेंनाय मोनो उन्दुनो मोजां मोनो ससे लामाखिनिखौ आं हान्थिनो हायामोन आरो आङो जास्ट आंनि लिडार अर्चना मेमखौ आंहा धन्यबाद होनांगोन आं बिथांनिफ्राय मोनदों आङो ग्रीन टी बाहायदों थुलुसि बाहायदों आरो सुगार फिट डायबिटिस केयार बिसोरखौ आं बाहायदों दा बिसोरखौ लोंनानैनो गासै देहानि प्रब्लेमा आंहा सल्भ जादों आङो जोबोद मोजां मोनो दा आङो सिगांनि बायदि आंनि स्किना बिदि नङामोन आंनि स्किना गोसोम दखर दाखारमोन दा स्किनाबो आंना सोलायबोदों दा आङो आंनि देहानि थाखाय आङो मोजां जानायखाय आं फोथायो बे जोंनि सबनेट इन्डास्ट्रिजों जोङो गासिबो हेल्थआ साफा जागोन दा आंनि बुंनाया बेखिनिसै थेंक इउ হ্যালো আমার নাম রিমি দাস আমার প্রথম থেকেই পিরিয়ডের সমস্যা ছিল তো এই সবনেটের যে প্রোডাক্টগুলো আছে যেমন উমেন্স কেয়ার আলফা প্লাস গ্রিন টি লিভার কেয়ার এগুলো খেয়ে আমার সমস্যার সমাধান হয়েছে। नमस्ते मैडम जो बोला उसका पहले
3-4 साल से प्रॉब्लम था, पीसीओडी का प्रॉब्लम। ये अभी ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया लेडीज लोगों के लिए। तो इस प्रॉब्लम के फर्स्ट टाइम हम खुद गए थे उनके घर और माँ से पूछे कि कितने साल का प्रॉब्लम है, बोला 4 साल का प्रॉब्लम है। और ऑलरेडी हमारा उधर हॉस्पिटल कलकत्ता में जाके 3 लाख प्लस खर्च भी कर दिए, ठीक है, बट उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो फिर मेरे से मुलाकात हुआ तो माता जी को, फिर बोला कि आप ये अल्फा प्लस और ग्रीन टी और आपका वो लीवर क्या दिया था, फर्स्ट मंथ से उसका पीरियड खुल गया। जो 4 साल का प्रॉब्लम था वो 1 ही महीने में सॉल्व हो गया। वही तो थैंक यू। ओके सर।